Hello guys, welcome to my class again. So this is the first meeting we have in this semester. So today we're gonna talk about how to make sentences using the word should, which is followed by the present, the continuous, and the perfect tense of phrases. Ya, kita akan membicarakan tentang bagaimana membuat kalimat menggunakan kata should yang diikuti oleh present, continuous, dan perfect tenses. So should di sini berarti seharusnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian the use of should, penggunaan should itu adalah untuk yang pertama recommendation or suggestion atau saran. Untuk memberikan saran kita menggunakan kata should dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua untuk obligation atau keharusan, dalam keharusan melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga expectation atau harapan. Jadi kita menggunakan kata should dalam kalimat dengan tujuan untuk menyampaikan saran, recommendation, suggestion, dan keharusan, obligation, dan harapan atau expectation. So let's get started. Move on to next slide. Ya, yang pertama adalah should, which is followed by present tense of phrase. Ya. Pola kalimatnya adalah, perhatikan pola kalimatnya yang paling atas yang berwarna orange tua. Subject, kemudian diikuti oleh kata should, kemudian verb one, kata kerja satu, kata kerja pertama, atau be. Kalau tidak memakai kata kerja, maka kita pakai be dan diikuti oleh complement. Oke. Ketika kita membuat kalimat negatif, kita nambahkan not setelah should. Jadi soon. Let's see the examples. Lihat contoh. Number 1. Mrs. Jackson should eat more vegetables. Mrs. Jackson should eat more vegetables. Nyonya Jackson seharusnya makan lebih banyak sayuran. So, it's kind of suggestion. Ini untuk menyampaikan saran. Okay, dalam kalimat positif. Kemudian, the second examples. Kathy shouldn't smoke too much. Kathy shouldn't smoke too much. So much. Okay. Kathy seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Okay. Kathy seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Kathy should not smoke so much. Okay. Saran itu. Kemudian the third example. Contoh yang ketiga. Marcia should be at work before 8 a.m. Marcia should be at work before 8 a.m. Marcia seharusnya berada di tempat kerja sebelum jam 8 pagi. Ya. Di sini kita memakai kata kerja be, karena di sini kita tidak memakai kata kerja, maka kita pakai kata be sebagai kata bantu kerja, kata kerja bantu. Ya. Okay, next. Robbie should arrive in New York next week. Robbie should arrive in New York next week. Robbie seharusnya tiba di New York minggu depan. Okay? Jadi itulah contoh kalimat menggunakan should yang diikuti oleh present. Ya, present di sini adalah verb one dan be. Verb one or be. So, eat, smoke, arrive, be. Should eat, should smoke, should not smoke, should be, should arrive. Okay? And then for question form, kalimat tanya, kata should ditaruh paling depan. Let's see the examples. Should he eat more vegetable for his health?
Haruskah dia makan lebih banyak sayuran untuk kesehatannya? Ya. Should he? Haruskah Mr. Jackson, ya, suaminya Mrs. Jackson, eat more vegetable for his health? Ya. Jadi should ditaruh di depan. Kemudian another example, should Marsha be at work before 8 a.m.? Should Marsha be at work before 8 a.m.? Haruskah Marsha berada di tempat kerja sebelum jam 8? Itulah penggunaan kalimat should yang diikuti oleh present verb. Let's move on to should continuous verb. Ya, continuous phrases. Ya, pola kalimatnya adalah, perhatikan yang paling atas, subject, kemudian should be, ya, semua pakai should be, atau tambahkan not setelah should kalau kalimat negatif. Should not be, kemudian verb ing, ya, kata kerja dalam bentuk ing, dan selanjutnya complement. Lihat contoh. Number 1, you should be wearing your seatbelt. You should be wearing your seatbelt. Kamu seharusnya sedang memakai sabuk pengamanmu. Artinya pada saat ini orang tersebut tidak sedang memakai sabuk pengaman. Jadi seseorang memberi nasihat, you should be wearing your seatbelt now. Kamu seharusnya sedang memakai sabuk pengamanmu. Then the second example, we should be studying for the test. We should be studying for the test. Kita seharusnya sedang belajar untuk ulangan besok. Ya, we should be studying for the test. Ya, artinya kita pada saat ini tidak sedang belajar. Jadi kita mengatakan we should be studying for the test. Kita seharusnya sedang belajar saat ini untuk tes besok. Itu maksudnya. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, the kids shouldn't be playing on the street right now. The kids shouldn't be playing on the street right now. Anak-anak itu seharusnya tidak sedang bermain di jalan saat ini. Should not be, shouldn't be. Itu kalimat negatif, ditambahkan not setelah should. The kids shouldn't be playing on the street right now. Anak-anak itu seharusnya tidak sedang bermain di jalan saat ini. Artinya anak-anak itu sedang bermain. Nah, kita memberikan sebuah saran, the kids shouldn't be playing on the street right now. And then in question form, dalam kalimat tanya sama dengan sebelumnya, kata should digeser ke depan, dibawa ke depan. Jadi kalimatnya menjadi, should we be wearing our seatbelt now? Haruskah kita sedang memakai our seatbelt, sabuk pengaman kita now, sekarang? Should we be wearing our seatbelt now? And the second sentence, should the kids be taking nap right now? Should the kids be taking nap right now? Haruskah anak-anak itu sedang tidur siang saat ini? Itu penggunaan dalam contoh kalimat menggunakan should yang diikuti oleh continuous phrase, ya, continuous clause. Continuous di sini adalah be
verb ing, be wearing, be studying, be playing, be taking nap, dan lain sebagainya. Okay, alright. Now let's move on to the next slide. So should with perfect phrases, ya, yang diikut oleh perfect. Perhatikan pola kalimatnya, subject, kemudian diikuti oleh should have untuk kalimat positif. Seperti biasa, kalau membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah should. Should not have. Ya, should have, kemudian setelah have, selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, kata kerja bentuk ketiga, kemudian complement. Okay, let's see the examples. Number 1. I had a test this morning, but I didn't do well. Saya ada ulangan tadi pagi, tetapi saya tidak mengerjakannya dengan baik. Ya, situasinya adalah tadi pagi kita membicarakan sesuatu yang sudah lewat, yang telah terjadi tadi pagi. So, I'm gonna say, saya kemudian mengatakan, I should have studied last night. I should have studied last night. Saya seharusnya telah belajar tadi malam. Untuk tes tadi pagi, saya seharusnya telah belajar tadi malam. Nyatanya saya tidak belajar tadi malam. Ya, faktanya adalah saya tidak belajar. Jadi kalimat yang saya sampaikan, I should have studied last night. Ya. Should have bisa disingkat menjadi should have, ya. I should have studied last night. Okay. Next, the second examples. Her back hurts. Her back hurts. Punggungnya sakit. Punggung dia sakit. Ya, situasinya saat ini punggungnya sakit. So we can say she should not have carried that heavy bag. She shouldn't have. Ini kalimat negatif, ada not setelah should. She shouldn't have carried that heavy bag. Dia seharusnya tidak membawa tas besar itu, tas berat itu, ya. Dia seharusnya tidak membawa tas berat itu tadi atau kemarin, ya. Itu artinya sudah lewat, sudah terjadi. Sehingga saat ini karena dia kemarin atau tadinya membawa atau menggendong tas yang berat itu, maka saat ini punggungnya sakit. So her back hurts. She shouldn't have carried that heavy bag. Yeah. And then in question form, dalam kalimat tanya, dalam bentuk kalimat tanya, sama juga, should-nya ditaruh di depan. Should he have picked you up this morning? Should he have picked you up this morning? Haruskah dia telah menjemputmu tadi pagi? Ya, itu penggunaan kalimat should yang diikuti oleh perfect phrase, ya. Yang dimaksud perfect di sini adalah have verb 3. Jadi should yang diikuti oleh have verb 3. Have studied, have carried, have picked up, ya, dan sebagainya. Okay. That's all about the use of should with present, continuous, and perfect. So I hope you understand what I have just told you about the use of should in sentences. So now
Yeah, here you are. How to pronounce should have, shouldn't, should not, shouldn't, and shouldn't, shouldn't. Okay, it is the pronunciation in speaking. Next, task. So this is a task for you. Make your own sentences using, ya, buatlah kalimatmu sendiri, kalimat sendiri. Jangan mengcopy kalimat orang lain atau mencari di internet. Buat kalimat sendiri menggunakan yang pertama should plus present. Ya, buat 3 kalimat, 1 kalimat positif, 1 kalimat negatif, dan 1 kalimat tanya, interrogative. Ya. Kemudian should plus continuous, ya, juga membuat 3 kalimat, ya, positif, negatif, interrogative, and then should plus perfect, ya, juga membuat 3 kalimat. Ya, jadi membuatlah masing-masing 3 kalimat menggunakan kata should yang diikuti oleh present, continuous, dan perfect. Jadi kalian membuat 9 kalimat. Okay, I think that's enough for today. I hope you all can make the task by yourself. Okay, thank you for joining me, and catch you later. Goodbye.